mukaragandi shiro shira anda kose antonde me kunyino imena kono nanti ka kebre waga onati waga do shinaga bo arna waga kallen koy andanya tanna ka tonda sati bani halle gaye onda ya sahana katti me onati boni fete yo shiro ke me haga ro girndi me nan to hullo tandi nan tongiri o kan nen chanko shiro shira ngana hay bambaranta soni kan kanne kono francenta soni kan kanne kono angilenta soni kan kanne kono kampana kan ko kanne ke aga nyisa hene dina ko shituano ngada kebe koda o kanne ngarabun kane o kanne nga francen kane o kanne nga bambaranu kane soni gembari kanne nyi al ntikara ka suwana ko o baro kanne nyi shugo shiranga na jatem pai soni kenga wande kanne munda bro dini me kanne ngalenki gannen kallu kuma shene wande kanne de kunyi sheni me kanne nyati soni ka kanne parce que ganni nganga na hay ko be no gara kitabun qara iga haccarndi ni kitabu kudi koy kunga go mai shugum Allah ba kirana tagunan tarabin kanne mukiya iga na iga ta kitabu ko haccarni ga he ina konnan da soni kan kanne kiyadi parce que ikunda arabe ke mugu ina haccaro ku da soni kan kanne parce que nganga na hayo har ko arabin qaranga no sasa anga ma arabe ke ko wala suron na simana nan to ko ma makara ai me ga dangani ko yiga ma ko kundunya makara ke ga hacarin da lalla kirana kono soni ke di han o hajun tenta arabe ke onta muku a kenya hay kannun pilli kono fakana ko arabe ke ala nay la kono ku dangani ko ke man na ganta soni ke ko kono me muta o kuran ta kutandi nan to kurana ma to kundu de soni ke di no kabe suna wandi kanne nyamunda wala lenki francien kana kundunya yanda shene francien di andai letrin karanganda fana ko français ke adi idedi ki te salier atian kunyini na majere kenga atian kunyini tanne tega do kenga ta oli munni kenya nke mena kenya dide gelinga tarabi karanga tunga français to kinya le ser sur letrin karanga kana karanganda kundunya orono kanne kiya ko wala o hajunten no kanne kiya shigo siranga na jatem pai sasa ona manifié tunuku tibabu num fetu no 31 ku do 1er janvier nuku bonne année bonne année merveille la santé ada ke baga geme ama ke baga waso ni kan kanne nganu ora ga konno soro nganu ngi ga sahana so ni kan kanne kedi ora ga konno so ni kan kanne kedi nan duwa me dangani shine ke no gondi français bane gantadi anglais bane gantara arabe bane gantadi o me kanne fo konchage katto kanne ke haro letringa nonga koy dama konte nuga sahana na tu soni ke letringa nonga tampile do letru nutu me manyeru awa soni kan kanne ke su sahana andangani komin konuku araba sahana o medo mena ga soni ke ko rawa sahana do mena ko ga kanne ko su unten na wandi kanne nyati o kuna wandi kanne nyamunda ona kenya munda anga ma kenya su inati ko me kati ke makara hakwa komi moto urunda na ngana danganga gama vitesse nyautu ga hona to ko maranta moto ai kebe ga mulunguru na ganta ke na moto nganta bonno kenya na moto nga mobil unde kana kundunya si urunda na kana kundunya kebe khalenga ta bonno ko kuma ga manna vitesse nyautu wala hada manchu butunten na wandi kanne nyai français kanne arabin kanne angelen kanne ananya ga kanne ngomo gora ga kirana masala na gelu suba mawro ko mangana gannin karanga non pai antini ta harara be mukwa ina su konnan daga soni kekiyati o hajunten na kenya ilenki tina ko arabe ndi wala antini su de sunwani ina illa hachar no dangani inke ta keke shudi suni keke ko ta tawre ni kiyai anga magara Allah na wure tuna farante ke do ke shudi kammo no o ma critique dabade me khadlenki sirin tuna kundo ko inke me anga na haranti letrin ke na nantin na kara na karanga haranti ke ade apre na ra hacharanda no na karante ke to kin ngondi na hacaranda ngani ana golle nondin kama e puis kadi ana odo soni kan kanne ke deminde kangara har to anu nyugo tren ka sasa bon mais didon ke suni français nyi de kan tuni kan kanne ke kota ona mundo chage katto soni kan kanne ke shi o shira onda sage katto soni kan kanne ke ita o swatu mana sasa ka kibrio baga na baga kallen koyi arna shine khirin kinoi ona duo soni keke de fur ka non angane sahandi ni yani bonne fête and de merveille bonne année est-ce que français nous ngamo bané ko no ko kanendia non ils sont pas besoin
angile nu ngamo bane ko no kan no arabu kuma digami orna dudo ko to korno danke soni kan kancire wuli be shuru drame tide ati kanu kan ne kera ati kunta arabe din ta français di modin delle modin chore modin koje dunke ati wallahi soni kan kan ne kan daronte yayi ko minu anda giya bagay shuru shira fo kon chage katti o kan ne kiyai ona ko buga de sasa sahanda no ngano ko mi shuru trela no ko banu jikinu comme li français na dictionnaire ja soni kan ne dilen ki soni kan lemu da tara na tu akhir to soni kan lemu ngai walle tingal la me français kan banen tadi arabe kan banen tadi anga wande kan ne nya kono ambirene tu wande kan ne yi anyi me kan ne anga na kenko ambirene ta nyi me kan ne kenya ne kan ne to kuma ka onda saha ganta da te ende sada no genya da arabe nga hesu français nya foko wono soni kan kanne kiya saha soron ki telen ki na qur'ana su saha soni kendi onati bravo onati do soni kalle mago ido to gote ho ga sai ne kannu kukutundi da sana soni kan kanne ndi kenga na kite kota bi ana ura go imme kita kana to ga birene wande kannu kuwai haso kuma du kita assalamu alaikum alaji hamedi silla gatni kande ba silla ken shiyo shira ke sonyai agara poshe kulobo numero 6 kama ona shiga kada ire ona turu linga ndo gairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mohamedou Jisé, monsieur le juge, kulobu kande basila kama, tawra keba Congo Brazzaville. A trindindi nanti ura na mani kono lenko gada daru ngari, na lenki ngari. Ura honne ngari daru di, huwa lenki naganende. Ura na mani kono, kebe raga husrono soni karai, agona hana lenki dokumbane. La question est très bonne, ndanke question très bien. Oga kebe konna gada ngani Mohamedou Jisé, nambugu jara tawra ke haju mondranga Congo oga kebe konna kada ga hushurono lenki soni konga koronka hi ono kitungini me nanti drum punchi bane lanta sogantimi drum punchi bane aranta sogotimi aranta ko ci hunce ngutu manna hushurono serenga kapi no don kulle kapi koronka hi ono kitungini me ona meraga kapi kurunka hi uno kitunkini me una meraga ki ona kia konna gara kurunka hi kapeke no gondo na sagume kapeke no gondo na mekanu kapeke no gondo na metu kia na hoshiro no stronga o hajunya na metu na dumbrende sirbani ranta hajusoro una tunanti kuyesu ga haramare memmaga serenya ndakinanga agira laide kararo asaba bullo serenya di aga kweke kinanga allah memara kitende annabi nyimo ni hai kai faro ni hai adana sababu ne kai ndi katya na sababu yugo nyidanga kencha babu ka honki andinanga anga hare ke kyandini nda chima hari na gonga kina annabi nyime sui ada huwa kai katanga sof ka annabi la musa kalamalla oda kenya mgon nanta do kenya chehe agada ga shi sababu nyade ada nda shi nanta shi na da no kunjude no go igwa nko ni nanta ndaga no ngana ndaga no ngana da la na kalama shehe lema godome tusina gide kenya no ga kebe konna ga dangani hada mari mellantanya na hohi hada mari mengahe hada mari mellanta jike shukita hada mari mengahe qoronka hono kitunkini me jaman kallen ni manya gatenye oga na kahi kiganya jula wai kiganya shuriye kiganya na burumare kiganya nyege tangiye kiganya hohwai jaman na kahi jamal la wa kita example anke mpai kongoa nge hay franchi o hay gollin dome ke klovu kama no kitunkini me klovu kanga na muko kande baba ne hetide organisateur nunga nunga soronga nunga sorobe nuka sorolondi sorobe nuka soromba kande sorobe nuka siti ke kroshi oga ndanya sambunya kantan kubalenga kenga siti nuku karelenki president nungai membre de bureau nungai tudoko tontongai kunga bonya kahumi na nyakulovu ke o hagara nyakulovu kande basilai ay tamuro bani elen ko hay sene tamuro bani ndeke ay kebe nga konna na mamaru shishe monsieur le juge kebe ga hoshurono ilengi kendi kapemba ni ay no kitunkini me nanti soni kon banku soni kon television kanu soni kon gardion kanu soni kon dudo kote soni kon chuchete soni kon ngabi bi kutra soni kon trembi kutra korna dudo koto ona kitunkini me ona metema koma ngana hay goy murba ay kini ke gabo akenga azansinga ogana hay soni kon ngana igame munda ho ga gabo anna kutumurba ma kumbane gelli tambo gana la hanga ma hobe ndala hanga anna daga katai awa mata ampa batu awa kinanga
ke goda kutuno kutana o ga mati moyser ni no nyona ti kundwani sonin ko kullanta medde mana bata sonin kella nyana har bitiki nga sikki debendi pour que nan daga ko be aya da ko be bane ke ko tabande tambo mundu na mundan ke nga na bare na tan cere nyana nda tambo ko mai na to bure mundu katan pour ko kan ta medde mana pour ko gon to kitun kinimi pour ko re gan ta mi u avancer o ku kahu badan tirano nya o ku kahu badan naburu mundano nya ko be go siron siren o kun ta kenda ban na mi avancer anga na jifu num pai Muhammadu Shishe jufu ngana iramen ko bono ada ko jifu num manga sanyari anda igande ko bono ana ko bono jifu ni igande ko beranye anda mobile ko bono ga jifu maka na ko bono kenyi ka singa na jifu ko tende economy ni ko anda kinda o karanke nyani musambala atta ko tenga mo akenyanti jifu ka singa na ra kitendi na mbugu jifu kitendi fallo jifu ntamiro kabo kitendi tampilende ndi ya ga ntamaka aha junga honga kanta jifu maka kembira na bagandi keke kunta bagandi lenki duna su haga di tonko tuwagun nokunga ekonomi nokunga mundunden nokunga na kita na raga a nokunga be shu dungita o ko kampungi ya sere orati ni hari na burgu ma kon tokane I khara dino yata kenya ni sonko corona hinu shiki ona kun nchikindi lemme ngana sare anya arabe anya franche yo anya soniko yo fana bane khara bane hillandi ona gollen tongore munga shikandi ngona telengo enkoya hora ko keke kengo maga mene daru koron maga bonondi koron telengo anga no kushiki kita seri sunan tanka ne kita ankara huwa maga anga hutu an telengo anga duna sukane kita oga kebe ko naga da muhammad ga ho shiron rein kenni ku hinu shikiyai na utu daru ina Allah wala lenkiya alaji amedi silla gatini kande basilla keni muhammadu shishe ke sonya agara pose club numéro 11 kama le 3 juillet l'an 2020. Salam alaikum. Hussein Jagoraga, anti ganni sordasi lagandenya dira kella kewara. Oui, ganni sordasi lagandenyi horsenye parce que tubabu ngari no mara jamane lanta sécurité ngantai défense gouvernement ngolli kati hinu siki ko tongani na jamane sécurité défense ado tuwa ko karanye ado santé yonkin chaha angana économie mpai afan kanda area 70% da kwati o ganni ngatibabu ngaro mara et franchi même tant que guerre mondiale ngiri français gara no kusumara asuda guerre mondiale ke bunakatu force nyani o kama obligatoire ina ri sorda silaga ndenga debendi ina tokonun keni ina bukenya hayni sorobe na utuka ko tamiro kabu tampile kat tampile do sino karaki hobe no ga yari harti babun kiyandi intada lemo ngama antada bo sorda silaga ndenyo force ni na guerre mondiale ni takki wada dabar do français mbatenga afrique shu igara no sumara suda dabar bon guerre mondiale ke nyeme palle algérie no guerre nga nyeme sorda silaga ndenya na di toujours obligatoire jamane lantanya na militaire ngantai mali ga na indépendant mutu mali sorda silaga nden jopi en 61 62 France nyeme okama faut que militaire nyankite jamane nga défense na jamane ndefa kenu force nyayo jamane lanta prene soldat sa kumpale soldat sunu nyankite ne geli gajange nganari ke soronda re kenoi e kumpola ankala force nyanke nka arinya nanti karanyen kari wo kamakke mo wali l'école français qui est obligé nyani igana ken to gon kinanda igondo ya garen ton kara force nyani ina l'école mon kri jamane la avancer ne mobe ko soron naro modi nunga ina ro tukade nga lemmen na magarege on tawre tu fobe gani akota honti ade intatwa
halle men ngana français kara o ga mata nyana kafiri nya wona ta nyana tubabu nu kumo gonyi wi o manya tu serenga anta ko betu Allah ta ham kembrenga serebe gani tiseron deben choro lampuntonga nyukunya dengene shegantida shenga kubende ni banta ikum magi hagar husire nya dabari jaga hubre nya awarandaga surtout marandire mu kudu an kaba l'école dabari marandire mu ku an kaba militaire akun dabari ina huyi go hamu tuna do kabari ko manya tuwa hontoyi bon halenki kundu l'école ken kawanyana obligatoire nya ko hari franci nu l'école manya obligatoire yo shega ndan le melo ndane matu salma nya ndan obligatoire nga france nanti besun kawa karanga aganya force ngai kuma jaga jamane lantanya na karanga pal bari france re guerre mondiale ki ganyime service militaire na obligatoire anna dabari igo suka danya ga batten na kaba marha gelu kum bane gajan nanya Allah ga yankana militaire kan da Allah ga ndumane ndefana wala nda chimma jak srak yanda bagadi nan tan dali nganda sasa na dabari franci ga mali nganda obligatoire heti soronga ngaze ne yimenu ga nyana volonté nga kan ta ko ganni force nga nyan kam mananti bisu na dabari wala soldat sin krinde nyi nyano kara kundo ganni pour que na demande lantanya na défense ngantai muna jamane défense militaire ako igungol lenyani bisu na duro goto anya ga batten na nyimraha ko tangarni maraha ngana maga militaire nyana nga alla ka katundi ni soronga na rekana ira kenyo kama force nga kenyati yo galenki force heta go kama andali nganda ni shalo sa ko kanna dabari ko ga kebe kono be shuke na dudo goto anda lenyu gon chara anda lenya garen charao anna karangondi karange nyo maga obligatoire nyada arabian karawa da sinuwa karawa da japone karawa da sonike karawo be sun karalenki karange nyani hada mare men demanda na hillandinga ado golle ado telonwe salam alaikum Ousmane Diagouraga ke so nyani ke agara poche kande bashila kulo numéro 1 le 6 septembre l'an 2020 Ousmane Chogore Amérique tarande bo soni kara sunu walenki kam mo wiye o gani taglinga be do tagem bono bo soni kara sunu walenki bo soni karama har wiyen jopana soni karama har wiyen jopana quoi wala soni kara o gani brene mo be ganni oni maranden no nyadi maranden nyando ko toyi wala maranden ngana duguta serenga wiyen ngoma jopa alla gara dunataga ada hada mare men bagandi marandu honye amarnia igati ni kebe ni demanen kamanga ana maranden no nyati debugume jamangume président de la république la da nunya no gadi tagundi kede be kali hantin na katu fulani ay ana maranden nyati akenyume parce que anta sikinantinya debe ni kede be hobe galinga ndanga tabarni non limite nyane amarande ken gonde kempe nyane awa soro marna koy soro nga marna mo be aba hitto ko soro pinga koy soro nga hitto ka hinga mo be aba hunyana suronda koy soro nga hunyana da mo be kanta sikinanti nke ya honi kedibe kibe galinga nda kenya nyana kaka kun kutuma durana da bari kenta soni kara et puis kem marande be ha maga logonde nyane alla gara logay ko taba ndara gai hota na rawtu haranda nya ko wonenya manda nya re menye ka duguta ke nga kita alla dara gai hota na na lawtu ke ngutunde no gondi aga ni marande ke ata bari ka gumengi kamarna li igo sui yakke marna sere suire memarna angan kapalle mukure memarna debendi ko an kapalle mukure munga kare memarna mo be debendi gingi ano do mena be su sikki ken gingi halle Allah ta tangini hada mare men buguti kiyai wala gingi nyana hada mare mon do mena ko tan ki gingi Allah ta ko sono
angana goso duna suwa gillinan gaja parce que angana jaten pay har duna imedi dans le monde entier continent ku kareki lahidu hana be ga eto do menaga ida loni nyata onde gelli sere be ga na kemperandangi anga bugu sira ko ken gondi duna seren tuna kahu ina kamangaja kewa sariya nondi soro be no gara sariya ankara tibabura karan kewa sariya nondi har modi nun karanga nanti hada mare me benda kemperandangi duna sun kahu nangaja awa sariya nondi marande nyeni hada mare mena anke na ken no gonya di seren tanan na ken no gonya seren paneran ti sako da barni dunati aga tono bon otoko ken no gonya do da simma lenki kiendi to hugwa o sa ke marande bonani marande ta debendi de gumel ta isago i worolun da barni modi nullan ti worolun da barni nyagamala nullan ti worolun da barni ko ga tin kube da mangu mo ga tin da ngani jawnan kalle mo kuna tutugura gumu soro go na ti da nga tishingo pu o rolu be ga kun kaya sunye me kwa oti kita démocratie ke démocratie be ga kono tawretu démocratie ke me hada mare ma hunde kempenya na nga kwa ala démocratie ke on ta kenyi me uretu kwa hobe ga lingi be da kita tanga da barni on ta kani on ta halle daga rado liran ta koy hanke nyi wiya ba o to lungulanga arini ti bonondi ndenye serebe ran ta sere marna anga kaba dogono sere kebe ganni anga kaba kebe katta ganna lan ta kai anga kaba kebe marna na huko ay nanti kiya sabari ke manya ke oda kengara ori nyago dabanu har dabanu ku sere ay gwani domena ka sigon ta do hare jagen ta do sugoi dabanu ku imenu ginge nyandi domena ka ko kullin kanga na hay kingingi ni modo mena kwa hada mare makundi kinyime sasa ngana hay gondo igo ya garendo ya gare bien dommage marande nyime hada mare monta ko gira ton to gorirato buseni sokoro ora na khairi kitake di kamo non oda simma kini khairi nya kini bunu goren ago kam kirti bunundi ndukure hada mari munchu sete nogondi hada mari men do tage ho sunta bana tunadi parce que hada mari men nyam marandi na ho mara kunda buru do ku ho ni su bugu to ku ay nona ha agundo ho da kan ho su ada jidu ho su asu bugu te hada mari menye pour que nona ha ka hada mari manga no haylenki dunya nya kulun chundo kalancho nga kolle munon da troke angana tawa na kare angana sigi aratan chutur he khoron chabari ganni ke boka kono wonen to na sigi matre makara inta hutu o he kheri nyadi ide buta gonto ila da ta gonto ijikunu ona kenya no wande ko tay gona ra developer ona siganda restaurant pajunga kilenga uzen sogore anda ke pose kande basilai ti manne wonde bundo kheri ganto maka akheri mbala gonni marandi mbala gonyi tebebe ga mamare kellan ta khairi kita duna suga anda memu ko ken kamalenki nanti duna suna kundwa o hiyo maka assalamu alaikum alaja medicine lagat ni kande basilla kulobo numéro 1 kamalo 6 7 mois l'an 2020